Kuryente si Gago. Kuryente ako. Oh shit. Hayaan mo siya mo. Hayaan mo. Watch him. Ay. Oh shit. Nope. What the? Hey. Nga lumipad Gago. Uy, lumipad. Ina yung sipa ni Hadjer. Goodbye. Goodbye. Baby, one more time. Uy, Gago, dun pa nag-roll. Uy, tinaman ako nun. Natouch ko na yun. Dun ka pa talaga nag-roll, pre. Kaya nga eh. Wop. Gago. Naglalaro siya TikTok boy. Wag mo ano yun, pre. Wag mo pause yun. Tayo na. Ay, puto na sipa yan. Kaya win na naman. Gago. Ay. Uy! Okay, putit na. Uy! Shit! Wow, lupit. Oh shit. Oh, nakalabot ako sa giman. Oh, lumipad si Kevin na naman. Kulit nung kabayong to, puta. Oh! No! Uy! Tangina! Tangina! Peter is going to die. Oh my god. So, what the hell? Why the fuck did you guys die? Dude, kaya nalaw di namatay. Ay, ganun ba? Ganun ba, pre? So, Tindoy, why the fuck did you die? Yes.